हाय फैमिली नमस्कार जय जगन्नाथ आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे बहुत बहुत सारा स्वागत। तो ये हूँ समय सकाळ 6:30 मु आसिक पहुँची जाइए भुवनेश्वर मंचेश्वर स्टेशन में कहीं 7:20 मो ट्रेन आसो विशाखापट्टनम एक्सप्रेस आ मु कुआड़ जाऊँगी कौन पर जाऊँगी यहाँ आपण मैंने आगु आगु पूरा ब्लॉग देखिले जानीपारे। तो ये ट्रेन आसीगला आसला पर मुझा देखिली ट्रेन भितर पूरा खाली सीट ही सीट भर्ती पूरा खाली ट्रेन। एक्चुअली ये ट्रेन विशाखापट्टनम एक्सप्रेसटा यही भुवनेश्वर मंचेश्वर ही स्टार्ट होची से ना ट्रेनटा पूरा खाली थिला। आगु को ट्रेन भर्ती हो किंतु एवटू जेहेतु स्टार्ट होची ट्रेनटा एमती पूरा खाली खाली मते बढ़िया लगुला खाली ट्रेन देखिकिना। ये मत वर्षा आसला छाड़ियापाई एक्चुअली देई मत छाड़ा आसबार था किंतु सका सका वर्षा को बुलवा इच्छा होता स्टेशन आसिक बुलाबुली करने केमती कौन तो से वर्षा आसला छाड़ियापाई आ भी एकाटिया जाऊँगी मत कंफर्ट लगुन फास्ट टाइम आज एका जाऊँगी आ जुआड़ तो जाऊ सब मिसी मिसिक जाऊ आमती तो दूर बाट मुझे कौटे जाए ना ट्रेन जर्नी आज मोर प्रथम थर माने माने मुझे एकाटिया जाऊँगी तो मत भल लगुन तो से वर्षा आसला छाड़ियापाई आईटी आसिक पहुँचीगला ट्रेन मोर मास्टर कैंटीन स्टेशन रे आईटी ही माने जो सीट सब पूरा खाली थिला एईटी ही सब गोटे गोटे लोक आसवा स्टार्ट हो गले। आज बड़ अजीब लगुला पूरा खाली खाली ट्रेन मु देखिली। तो ये मुझे आसि बोलिके झी मत पूर्व संध्यारे कहला मामा तू पलि जीवु तो ये मो टे पास्ता बनईदे। तो ये मुझे डिसानोर पास्ता डिसानोर एल्बो पास्ता जोटा कि सोर्स ऑफ प्रोटीन जीरो कोलेस्टेरोल और नो ट्रांस फैट ऑल्सो। आ ये पास्ताटा 100% सुजी और गहम प्रस्तुत होती जहाँफल कि समस्ते खाईपर ए कौन से प्रकार आर्टिफिशियल कलर कि फ्लेवर किसी भी आड है। स्पेशली डिसानोर पास्ताटा को मुझे बनैबी ऑलिव ऑयल मोर गोटे पास्ता पैकेट सरीगला मु आउ गोटे पास्ता आनी एत टेस्टी लगिला जे तो मुझे आउ गोटे पास्ता पैकेट नहीं आसी सरीगला परे तो या बनैबी डिसानोर ऑलिव ऑयल रे ऑलिव ऑयल ना एक्स्ट्रा लाइट इन टेस्ट आउ ऑलिव ऑयल आमर सब प्रकार इंडियन डिशेस आउ फ्राइंग पैंका प्रस्तुत होती। मु गोटे पैन बसई नहीं गली से किसी ऑलिव ऑयल नहीं गली आउ गोटे क्यूब बटर ऐड करदेली तापर किसी रसुण कटा रसुण टिके फ्राए होगला तापर मु पकेली गाजर गाजर टिके भाजी होगला तापर देली मु पियाज पियाज ये सब गाजर टिके फ्राए होगला। आज मु बनाऊँगी स्पेशल रेड सॉस पास्ता सब तो व्हाइट सॉस बनई आज बनाऊँगी रेड सॉस रो पास्ता टमाटो सॉस किसी ऐड कली तापर किसी पास्ता सॉस ऐड कली तापर मुझे किसी चिली फ्लेक्स आउ तापर किसी मिक्स हर्ब्स मु ऐड करदेली। हर्ब्स ऐड कला टिके फ्राए करी एटी मु देदेली जो बॉईल करी रखिथिबा पास्ता पास्ता ऐड कला किसी एटी मु क्षीर ऐड करदेली तापर एटी पूरा चीजी चीजी पास्ता बनया पाइका 3टा चीज स्लाइसेस मुझे ऐड करदेली। मो झीर तो एमती पास्ता है किसी दरकार ना एकदम खुशी जिते चीज पकईक दब टाणी टाणी खाऊब तार भारी फेवरेट। तो ये तार मन खुशी होगला और मुझे सका सका पूरा मन खुशी करी पिला छाड़ी समस्त आसीगली। लास्ट टाइम आपण मानकर मन थी मुझे जो मे मसरे जाऊँगी से आम माँ छुआ केते कष्ट जाइलु केते मु कांदी कहीं सीट मिलानी बहुत आम फसी जाइलु रिजर्वेशन फसला पर आम केते हैरान होइतिलु मु कहिछि सब किछि से ब्लॉग रे आपण माने देखिथिबे। तापरे मु आज आसली किंतु पूरा खाली ट्रेन रे पूरा माने एकदम स्टार्टिंग रु आसली पूरा खाली खाली रे आराम से झरका पाख सीट रे बसली। यही झरका पाख सीट रे ही मो झील बसबो बोली केते माने माने एक्साइट थिला किंतु झरका पाख सीट मिललानी। तापर ये बहुत समय घंटे 2 घंटा जर्नी पर सिंगड़ा वाला आसीथिला मु अपेक्षा करली मुझे देखिया समस्ते खातु तापर मुझे जाकिना खाइबी मते भी बहुत जोर से भोक होता ये तो मुझे नहीं आसली मो कागज ठुंगारे सिंगड़ा बरा कंचा लंका मस्त लगुला। आज जर्नी मत एत बढ़िया लगुला माने बहुत खुशी लगुला। मुझे एका आसी पुओ झील समस्त को छाड़ी आसती किंतु मत गोटे अजीब सा खुशी लगुला सीट पाईगली माने मन मुताबक चली पूरा बढ़िया लगुला। सिंगड़ा बरा खाईदेली कंचा लंका माने चोबई चोबईकरी राग करी पूरा एंजॉय करी जर्नीटा को मु चाहती जमीती माने ट्रेन ने आज जीवी जमीती जर्नी मु चाहती पूरा सेमती ही जर्नी करी तो बढ़िया लगिला। सिंगड़ा आलू माने जो बरा ट्रेन ने खाइबा तो आम समस्ते टिके डरू किंतु मु दिने अधे पाई मु कहली नाई चलो खाई एंजॉय करदिए एमती मो सिंगड़ा बरा सरू सरू मु आसीगली गोटे माने पूरा पहाड़ी इलाका आसिक पहुँची जाइली जमीक पहाड़ तो खोर्धारू स्टार्ट हो जाऊँगी किंतु बहुत बड़ बड़ पहाड़ आसिकिना खोर्धा परे एपट एरिया तो मोर एते आइडिया नहीं भल से
खोर्धा पर जो मैंने एपटे रोथे से भल से जानी थे चिलिका पखापाखि हेरा सब आसला बेलू जाइना बड़ बड़ पहाड़ सब आसीगला पहाड़ देखी देखी आसिली से दिन सेमती आसला बेलू मे मसरे मो झील ये पहाड़ हरा देखो बोली झरका पाख सीट्रे बसिकी बहुत माने व्याकुल होता मत आज ता कथा बारंबार मन पड़ूला मो झील कथा काश मो झील आसता ये झरका पाख सीट्रे बसैकी सबू देखे देखिकी नहीं था भारी माने मत मत यही कथा दुख लगुला आज झरका पाख सीट पाई सब एंजॉय करी जाऊँगी मत बहुत खुशी लगुला बसी बसी आ कौन करी बैग्रे नेल पॉलिश आनी मुझे आउ जाए सीधा जाकिना सेठी रूम रे पहुँच सारा पर लगेबी किंतु भाविली ये तो ही टाइम मिलूँ बहुत सारा टाइम ट्रेन रे बसी बसी बोर हो साइड बसी लोक गोटे फैमिली सी चढ़ी थे बापा माँ पुओ झील से सब ओह्ल पड़े सीट पूरा फांका होगला तो आज बहुत सीट पूरा फांका फांका देखी पड़ती कौ दिन कौन ठीक नहीं से दिन पूरा सीट भर्ती थिला किंतु आज पूरा ट्रेन टा फांका फांका थिला तो मुझे ये नेल पॉलिश लगे दिए गलापर रूम रे आ टाइम मिलबनी तो से मुझे बसिकिना ग्रीन कलर नेल पॉलिश आनी भल से लगे नहीं गली कहीं सहज ए सावन का महीना चली श्रावण मास आमर तो ओडिया रे नाही सेमिति नन ओडियांकर अच्छी जे सावन का महीना तो ग्रीन सब पिंधे तो मुझे ग्रीन कलर नेल पॉलिश लगे नेली तापर पूरा घर भाया बसिकिना एंजॉय करूली मते तो पूरा घर भाया फिलिंग्स ही आसूला तो मु घर भाया नेल पॉलिश लगे नेली सिंगड़ा बरा कंचा लंका मड़ई खाईदेली एमती सब एंजॉय करूली पूरा तापरे ट्रेन जर्नी बाहर देखुली फोन भी चार्जिंग पॉइंट रे चार्ज बसईदेली कहीं मोरी पाखरे ही चार्ज पॉइंट थिला हाँ गोटे कथा भूलीगली कहया जो बेबीटा को देखिले 1.5 वर्षर झीटा छुआटा तो मौसी सहित सी ट्रावेल करूला बालुगाँ गले से ओह्ल सारे तो से झीटा को देखिकी भी मोर पूरा जर्नीटा टे आउ टे स्मूथ होगला देखी देखी मो टाइम पास होगला तो एमती मोर जर्नी सरला मु आसिक फाइनाली पहुँची गली मोर डेस्टिनेशन रे बहुत खुशी और एक्साइटमेंट रे मु आज आसी बढ़िया लगुला तो ये देखी पारे मु फाइनाली पहुँची गली बरहमपुर स्टेशन रे आसिक मु पहुँची गली मो हस्बैंड भी भितर को आसी ना कहीं पूरा कड़ाकड़ी थिला कहीं छाड़ नथिले भितर को टिकेट मागुले मो हस्बैंड कहले मु कहीं भितर को टिकेट करके जीवी तू ही बाहर को पड़े आस तो आसला माने मु बाहरला परे ट्रेन ओह्लैला बाहर को बाहरला मो आखि खेली खोजुला मो हस्बैंड को अरे कहले तो कुआड़े गले ताहाले तो से टिके मत जे मैंने जहाँ हेले भी गोटे अजना सहर को गोटे सहर आ गोटे अजना सहर को गले जोटिकी नथिबो आदत तो टिके लिटिल टेंशन हुए तो मु कहली लोक कुआड़े गले मो आखि पूरा घूरी घूरी खोजी होला पाऊ नथिली बाहर को आसीगला पर भी पाऊ नथिली तो फोन लगे भाविला बेलू ना तो पाइबी आ तो मत ये पूरा खोजी खोजी न पाई पूरा टेंशन हो गली टेंशन हो गला माने अजीब सा मत पूरा लगुला रे कहले तो पुणी कुआड़े गले ये ऑटो वाला सब डाकुले ऑटो 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 मुझे ना ऑटो दरकार नहीं भाविली कौन करी गले कुआड़े ये कौन भितर को पलैले कि मत तो मना करते जे मो भितर को जीवेनी एमती पर खोजी 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 तापरे मो हस्बैंड मो आखि सामने देखा गले हाथ हलैले तापरे मो रिलैक्स खुशी लगिला कहले हो फाइनाली मो लोक आसीगले तो सांग मैंने आपण मैंने जानी सारे मु आसी बरहमपुर तो ये मते हाई कले तापरे सी आपण मान को ये हाई करेंगे ये आपण मान को हाई कले है आपण मैंने भी हाई करदे बहुत जन ये रिसेंट सब कमेंट करते जे आपण हस्बैंड को बरहमपुर देखिलु मत भी शुणी बहुत खुशी वेलकम टू बरहमपुर मु आसिक बरहमपुर ब्लॉग कले सेकेंड टाइम आसीगली बरहमपुर विश्वास होनी कौटे थी सका आसी कौटी हेले सका केते टेंशन थी ए केते खुशी हेले सका मु कौटी थी सांग मैंने 10:45 आसिक मु कौटी हेले सका केते टेंशन थी ए केते खुशी हो गली टेंशन टिके खत्म शोष प्रबल लगे मु पानी आन नी तो प्रबल शोष लगे
ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଖାଇବୁ କିଛି ଜଳଖିଆ? ମୁଁ କହିଲି ନା 11ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ମୋତେ ଆଉ ସେଇ ମାନେ ଖାଇଥିଲି, ମୋତେ ଆଉ ସେଇ ଅଏଲି ଖାଇବା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ମିଳନ୍ତା ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଖୋଲା ହେବା ଉପରେ, ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖୋଲୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଆସିଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସିଡ଼ି ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଆସିଗଲି, ସେଇ ସିଡ଼ି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋର ଆସିବା ହେବ କି ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିବି କି ନାହିଁ, ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଆସିବି କି ନାହିଁ, କେବେ ଆସିବି, କ'ଣ କରିବି, କିଛି ଭାବିନଥିଲି। ଓହୋ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ସେଇ ସିଡ଼ି। ଏଇ ସିଡ଼ିଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେକାର। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରକୁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିନି, ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି। ଓହୋ, ପାଣି ମୋତେ ଆଗ ଟିକେ ଦିଅ ପିଇବାକୁ। ଗ୍ଲାସ୍ରେ 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 ଗ୍ଲାସ୍। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇକିରି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ବାପିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ପିଇବ, ବୋଟଲରେ ପାଣି ପିଇବନି, କାହିଁକିନା ବୋଟଲଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ, ତାପରେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋଟଲ ଥିଲା, ହେଲେ ବି ବୋଟଲରେ ପିଇବ କାହିଁ, ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପିଇବାଟା ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ। ସିଏ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଚାଉଳ ମପାମପି କଲେ। ଆଉ ଘର ପାଇଁ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ। ସାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଏମିତି ଇକୋ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଏ, ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏଠି ସିଏ ଆଜି ସବୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ସବୁ ଦେବେ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରୁମ୍, ଗାମୁଛା, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା, ସେ ଡୋର୍ ଖୋଲା ତ ପବନ ଆସୁ। ସକାଳ ଟୋପେ ପାଣି ମୁଁ ପିଇନି। ତକିଆ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଗ ଏଠି ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ, ତାପରେ ଯାହା। ଟ୍ରେନ୍ରେ ତ ରିଷିକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଇନି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଆସିଲା ଏଇଠିକି। ଓହୋ, ସାଢ଼େ ଆସ, ସାଢ଼େ ଖୋଲିଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରେ। କି ଶୋଷ ମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଆସିଲିଣି ବିନା ପାଣିରେ। ପାଣି ବୋତଲ ମୁଁ ଆଣିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ନା କାହିଁ ଗୋଟେ ବୋହି ବୋହିକି ନେବି, ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏତେ ପାଣି ବି ପିଏନି। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବି, ପୁଣି ଏକାଠିଆ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଆଣିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଏକାଥରେ ରୁମ୍କୁ ଯାଏ, ପାଣିରେ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବି ତ 10:30 ବେଳକୁ। ଆଉ ଏଇନେ 11ଟା ବାଜିଗଲାଣି ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ତ ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିଲିନି। ସେ ସକାଳ ଠାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାକେ ଶୋଷରେ ଅଛି। ଯାହା ଖାଇଥିଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା, ସେମିତି ମୁଁ ଶୋଷରେ ଅଛି ଏବେ। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବିନି, ତୁମେ ତୁମର ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିବ, ଯାହା ତାହା କରିଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ସାବୁନ ବି ମୁଁ କାହିଁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମ ସାବୁନ ସରିଯାଇଛି, ଦେଇଥାନ୍ତି ଛେଚି। ଯଦି ସାବୁନ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନଥାନ୍ତା ଦେବି ଭାଇ। ଦିନେ ସାବୁନ ନ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଗାଧୋଇବିନି, ଦିନେ ସାବୁନ ନ ଲଗାଇଲେ ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କର ସେ ଭାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇନେ କ'ଣ ଡାଲି ଭଜା କରିବେ, ସବୁ ସେ କରିବେ। ମୁଁ ଶୋଇବି ଏବେ ଘଣ୍ଟେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖା ହେବି ହେଲା। ରେଷ୍ଟ କରିସାରେ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିସାରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଜୁରୀ ଆଣିଥିଲି। ଆମ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଡେଟ୍ସ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ଇଏ ଥିଲେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଇଏ ନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଘରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେକ୍ ଫେକ୍ ବନା ହୁଏ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସେକ୍ ରେଗୁଲାର ଥରେ ବନା ହେଇଛି, ରେଗୁଲାର ବନା ହେଇନି ଆଉ। ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ଟିକେ ଚୋବେଇ ଦେବ କେତେବେଳେ। ଖାଇନାହାନ୍ତି, 11ଟା ବାଜିଲାଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଶୋଇବେ ତ 8:30 ଯାକେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ତ ମାନେ କହିଲେ ମାନେ ନ ସରେ, କହିବି ପରେ। ଖଜୁରୀ ରଖ, ଖାଇଦେବ। ମୋତେ ଏତେ ଶୋଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସରେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବି। ଏ ବୋଟଲଟା ନା ଫୁଲ୍ କରିଦିଅ।
ଏଠିକି ଆସିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଏଠିକି ଆସିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଇକିରି ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପେଶାଲ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ନା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଛନ୍ତି, ଟମାଟୋ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତୁମେ ସବୁ କରିବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଠି ଡାଲି ବସେଇବେ, ଆଗ ଭଜାଟା କରିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଡାଲି କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଖାଇବେ। ଏଇଠି ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଭାତ ମୁଁ କହିଲି ଅଧିକା କରିଦେବ, ଅଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ରାତି ଯାକେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ମୁଁ ଆରାମ କଲି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ରୋଷେଇ କଲେ, ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ଥୋଇଲେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆମକୁ ମୋତେ ଆଉ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହରା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଇଏ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଖାଇଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ସେଇ ଖାଇବା। ଆଉ ପଇଡ଼ ବି ଖୋଜି ଖୋଜି, ପଇଡ଼ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଖରା ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଛାଇ ମିଳିଲାନି। ତ ଆମେ ଆଉ ପଇଡ଼ ପିଇଲୁନୁ, ପଳେଇ ଆସିଲି। ଟିକେ ଗଡ଼ିଛି, ଶୋଇନି ମୁଁ ଜମା, ଗପ ସପ ହେଉଥିଲୁ, ଆଉ ଶୋଇନି ଜମା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲାନି, ତ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଟିକେ ଗଡ଼ିଲି ତକିଆ ପକେଇକି ତଳେ। ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ତ ଭଜା ଭାଜିଦେଲେ, ମୁଁ ଭଜା ଖାଇବି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର। ମାଜିଲ କାହିଁକି? ସେମିତି ବସିନଥାନ୍ତ, କଡ଼େଇଟାକୁ ମାଜିକି ଡାଲି ବସାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଗ ପୁରା କଡ଼କ ପାଗ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ଖାଇବି ଖାଇବି ହେଉଥିଲି, ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାହା 9ଟା ବେଳେ ଖାଇଥିଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା, ଏବେ ଆସିକି ବାଜି ଯାଇଥିଲା ମାନେ 1 ସାଢ଼େ 1 ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଗାଧେଇ ଆସିବୁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ନ ଗାଧେଇକିନା ଖାଇବି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ନ ଗାଧେଇକିରି ଖାଏ ସବୁବେଳେ, ପ୍ରାୟ ମୋତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଫୋକ ଯଦି ଲାଗିଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନ ଗାଧେଇକିରି ବି ଖାଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସିଏ ମୋତେ ବାଢ଼ି ବୁଢ଼ିକିରି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ସେ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, କେବେ ଦେଇଥିବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ସବୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ମୋତେ ଏଠି ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଡାଲି ବସାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ପଖାଳ ଟାଙ୍କିଏ ଖାଇଦେଲି, ତୋରାଣୀ ଫୋରାଣୀ ସବୁ ପିଇଦେଲି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆସିକି ପଖାଳ ଆଉ ଭଜା ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଏବେ ଖାଇସାରିକିରି ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିନା ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ଯିବି। ଆଉ ତାପରର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିବି। ହଁ, ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ବି କିଛି କିଛି କରିଛି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେପଟେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ୟା ଭିତରେ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଏଠି ଆମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ରହିବୁ। ବାପା ମା' ଏଥରକ ପ୍ରଥମ ଥର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକିନା ଏକାଠିଆ ଏଇଠି ରହିବୁ। ବାଇ ବାଇ।